ମା। ମାଙ୍କ ରଚନାରୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କୋଉ ଚେତନାରୁ ଥାଇ ବା କୋଉ ସୋର୍ସ ରୁ ସେମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଣନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ବଢିଆ। କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ କେବଳ କହିଦଉଛି ମୁଁ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆମରି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ହଉ, ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଅତିମାନସ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ତାହାର ମନସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାପାର ତଥା ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ମା ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମା କହିଲେ ମନସ୍ତର ଆଉ ମନସ୍ତର ଆଉ ଅତିମାନସ ସ୍ତର ଭିତରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ ଅଛି। ଇଭିନ ଏଇ ମନ ଠାରୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଚାଲିଗଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉ ବିପୁଳତା ବୋଧ ରହିଛି, ଯୋଉ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆମେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା କଥା ହଉଥିଲେ ଯେମିତି ଗଦା ଗଦା ହେଇକି ଯେମିତି ଯଦି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣର ପାହାଡ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଯିଏ ଗୋଟାଏ ଦିଟା ସୁନା ମୁଦି ହାରରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସୁନା ପାହାଡ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ଆଖି ଝଲସି ଯିବ। ସେମିତି ମନର ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଠି ଯୋଉ ତାର ବିପୁଳତା ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମ ମନ ଝଲସିଯିବ, ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ଏମିତି। ତେଣୁ ତେଣୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତର ମାନେ ଆହୁରି କେତେ ଉତ୍ତର ରହିଲାଣି, କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଗଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହଉଛି ଯେ ଅତିମାନସ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ତରକୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ବ୍ୟାପାର ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟାପାର କେତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରହେ ନାହିଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ଆଗ୍ରହ ରହେ ନାହିଁ ନା। ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମନ ଯେପରି ଆପଣା ଆୟତନର ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଅତିମାନସ ସେଗୁଡିକ ସହିତ କଦାପି ସେପରି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ମନର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଯେମିତି ରହିଛି ଆଗ୍ରହ ସେଇଭଳିଆ ଅତିମାନସରେ ସେସବୁ କଥାରେ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ବିଶ୍ଵ ଭୁବନର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ବିଶ୍ଵ ଭୁବନର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ଅତିମାନସ ତାର ଆପଣା ରୀତିରେ ହିଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ହିଁ ତାହା ସେଗୁଡିକରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ଅତିମାନସ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅତିମାନସର ଭୂମିରେ ଅବଲୋକନ ରୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍କ୍ରମଣ ଘଟିଥାଏ। ଏବଂ ମନ ଆଗରେ ଯାହା ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାଏ ଅତିମାନସ ଭୂମିରୁ ତାହା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ବା ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ ତାର ସେଇଥିରେ ସେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରେ। ଯେମିତି ମାମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୃହୀ ସିଏ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ରାଜା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଦି ଜଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା କଣ ଖାଆନ୍ତି? ରାଜା କଣ ଖାଆନ୍ତି? କଣ ଖାଆନ୍ତି? ସେଠୁ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଆଣିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ସବୁ ମିଶେଇ ମାସିକି କରିଦେଇ ଖାଇଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଭାବିଲେ ଯେ ରାଜା ପୁରା ସବୁ ପନିପରିବା ଚାଉଳ ଡାଲି ପଡି ଖେଚୁଡି ହଉଥିବ ତା ସହିତ ଗୁଡ ଲଗେଇ ଖାଉଥିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ମାକ୍ସିମମ୍। ମନ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ତରର ଯୋଉ ମନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ସେ ସେତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ କଥା ବି ଆସେ ଯାହା ବି ଆସେ ସେ ସବୁ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଆଙ୍ଗେଲର ବା ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି। ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ଭଲ ଖରାପ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର ଯୋଉ ରହିଛି ନିମ୍ନ ଅ
तार जो रही कौन मापदंड निम्न मापदंड रही मो कथा शुणुथब मो कथा रखुथब मु जो धारा रे चिंता करुछि से धारा रे चिंता करथब मु जो धारा रे काम करुछि से धारा रे काम करथब मो स्वार्थ पूर्ण होथब एवं निम्न प्रकृतिर जो आनंद से आनंदटा से मते दउथब सी जो दृष्टिकोण रही ताकू जदि आपण लॉजिकल कथा किछि कहिबे सी कहबे हे एगुडा को मु किछि बुझी पारुनी मो मुंडरे गुडा पसुनी तमे से कथा गुडा जा करछ कर आमको जदि टैक्स रिटर्न विषय कथा कहिबे जो माने टैक्स रिटर्न करछन से सब बड़ बड़ कथा आमको जते टैक्स रिटर्न कथा कहिबे आम मुंड भाई भाई जो झंझे हे जो आमे से गुडा किछि बुझी परियानी जेते बेले जो माने सब टैक्स रिटर्न करंती से माने जदि एकाठी हेते से जो आलोचना करते से बळे आलोचना होते डाक्तर दवा एकाठी हे गेले आलोचना तांकर अलगा लेवल हबो इंजीनियर माने एकाठी हे गेले तांकर आलोचना अलगा हबो जोटी वैज्ञानिक माने एकाठी हे जो माने रिसर्च सब बळे करूचंती से माने जेतळे एकाठी हे जे से माने को विषय कथा हेबे रिसर्च विषय कथा हेबे आउ देखिते जो माने हमर महिला माने बा चाय पे चर्चा पुरुष माने महिला माने देउडी देखा जे जो साड़ी रे गहना रे तांकर से मन किए कोन कला किए कुआडे गला से विषय आलोचना करिवे ए बढ़िया हेची तो ड्रेस टा कोठु आनी ये कान फुलाटा तो बढ़िया लागुची तातरे एमतिया हेते ए तो कोठु मिलुची इत्यादि इत्यादि चाय पे चर्चा तांकर किछि काम नाही एठी बसिथिबे आसी जे चा पीबे धरिबे पुरुष माने लोक मान सब घर पळि आसीबे घरे तांको भल लागिबो आसी जे कथा बुझिलु से चीफ मिनिस्टर जहा कले भल कले नाही एमती कोन करिया गदेबा कट फुतिली ताकू ये नचौची सी नचौची तांको लेवल से चिंता करन तेणु मन स्तर रे थाई कि आमे जहा कार्य करूचु अति मानस चेतना स्तर को चली गले सी एथिरे धार धरिबो नाही सी को लेवल कथा हबो मा सेतिबे कहू सी कथा हबो विश्वर केमिति अग्रगति हबो भविष्य दृष्टि सेते कहउचंदी से तार अपना रीति रे आग्रह प्रकाश करिवो कोउथिरे ना पृथ्वी अतिमानस सम्मुख रे एक भिन्न रूप रे आसी देखा देता है विश्व भुवनर जो व्यापार सेथिरे अतिमानस भूमि से ताकू जो जेतळ देखिबो मन दृष्टिकोण आमे जा देखु से पूरा अन्य दृष्टि देखिबो काना आम दृष्टि रे जोटा सत्य देखा जाउची अतिमानस दृष्टि रे ता सत्य न देखा थाई पारे टोटली अपोजिट हे थाई पारे आमे बेले बेले कहू जे पार्टी रे जदि मु सत्य कहली तबे ता होची सत्य सेति पे अनेक लोक कृष्ण को मिछुआ बोली कहନ୍ତି कौन कहନ୍ତି जो नैतिकतार जेतु आवश्यकता रही तेणु से दृष्टिकोण भी केतेक लोक कहନ୍ତି महाभारत युद्ध रे जेतेबेले द्रोण को हरेवा कथा पड़ला भीष्म तो हरेवा कथा पड़ला भीष्म को जाइकी श्रीकृष्ण कहते तमे मते कहीं पचार भीष्म केमती हरेव तमे जे भीष्म को पचार से कहीदेवे कहना महामहारथी जो माने से माने तांकर ए सब जिनस प्रति कौन सत्य प्रति तांकर दृष्टि थाए एवं किंतु से कौन सी कारण रू जेहेतु सेतबेले से प्रकाश हे नथिला नैतिकतार नियम रे बांधी हेतिले तेणु से गोटे जगह बांधी होतिले द्रोण को हरेवा कष्ट एपटे धृष्टद्युम्न यज्ञ उत्पन्न होती द्रोण को हरेवा पाए किंतु द्रोणकर जो सामर्थ्य रही से सामर्थ्य रे तांको के हरई पारना तेणु सेतबेले श्रीकृष्ण गोटे उपाय देले कौन उपाय ना द्रोणकर सबू ठीक किंतु तांकर आसक्ति भारी तांको पुओ प्रति अछि जदि तांको पुओ मरीगला बोली खबर पाइबे तेबे सी सांगे सांगे अस्त्र शस्त्र त्याग करदेवे आ सी जो अस्त्र शस्त्र त्याग करते दृष्टद्युम्न आड़े चाहिए माने तू तो काम करदेबू युद्ध रे नियम थिला जे रथी पाखर अस्त्र नथिले तमे तांको आक्रमण करिवो नाही किंतु सेइथि पई भगवान निजे गोटे बलि देले कौन अभिमन्युकर बलि मिलगला केते बड़ कथा देखंतु स्वयं जार सारथी होउचंती कृष्ण
जार सखा होउछन्ति कृष्ण तांकरी पुओ माने अर्जुनकर पुओ श्रीकृष्णकर निज भणजा माने सुभद्रांकर पुत्र होउछन्ति अभिमन्यु तेणु तांकु बलि देदेले जो बलि रे कौरव पक्षरे रथी माने मिशिकरी निहत एक माने निहत करले का अभिमन्यु को सी पुणी हाथ में अस्त्र नथिले एवं जणे नु सब मिशिकरी तेणु युद्धर नियम आग कौरव पक्ष भांगिले परे एमानंकु कहले बर्तमान एमाने नियम भांगिला किछि कहबार नै सेठी कोन हला अश्वत्थामा को तो के मारी परिबेनी अश्वत्थामा मृत्यु लभी ना कहीं गोटे मिली पावर तेणु ये प्लान कले कौन ना गोटे हाथी ताकू भीम मारिदब एवं समस्ते कहे जे अश्वत्थामा हत अश्वत्थामा हत शुणिले द्रोण मर्माहत हो सी डाउट हम जे सतरे कौन अश्वत्थामा मरी सी पचारे केवल जन को निश्चय पचारे कहीं युधिष्ठिर होउछन्ति सत्य धर्म छड़ा किसी कहे ना जदि युधिष्ठिर पचारे युधिष्ठिर तो कहे युधिष्ठिर जानी अश्वत्थामा मरी ना किए पुओ अश्वत्थामा मरी ना किंतु अश्वत्थामा मरी हाथीटा मरी किंतु जो पचारे काले युधिष्ठिर कहीदे ना आगे आपण पुओ मरी ना श्रीकृष्ण ट्रेनिंग देदेले कौन ट्रेनिंग देले कहले तमे तुमको तो से पचार ना मो पुओ मरी कि मरी ना सी आसी तुमको पचारे अश्वत्थामा मरी कि मरी ना तमे कह हाँ अश्वत्थामा मरी ये सांगे सांगे नीतिवादी माने कहती कौन कहती ना सी तो पचार पुओ मरी नहीं बोली ये किमिति कहले पुओ मरी बोली क्वेश्चन उठी सी कौन पचार कि पुओ मरी कि ना सी पचारे अश्वत्थामा मरी कि ना हाँ अश्वत्थामा मरी सी तुम पुओ बोलते तुम मत पचार ना तार आगे उद्देश्य कौन थिला कि लोक यही समय यही कथा को लेकिन कहते से मिछ कहला बोली माने मो मन स्तर रे कहूँ मिछ कौटू कहला सी कहले अश्वत्थामा मरी कि ना ये कहले हाँ अश्वत्थामा मरी ये कहे सी कौ दृष्टि पचार तुम कौन जान तुम कौन बुझिन सी आसी कौन पचार हाथी मरी कि ना सी तो पचार पुओ मरी कि ना यही दृष्टिकोण अनेक लोक कहते तुम मिछ कौच अरे सी जाइए कुआडे जाइए तुम पचार एमती जदि देखा जाए मन स्तर रे जेमती गोटे कथाटा को भिन्न भाव में बुलाई बंकई कही हम तेणु एठी कोटा सतता मिछ कोट कह से श्रीकृष्ण कहले तुम कौन ठीक अच्छे तुम से कथा छाड़ तुम गोटे काम कर तुम संपूर्ण सत्य वाक्य कह से सत्य कौन ना नरे बा गुंजरे नरे माने मनीष हो किंबा गुंजर हो माने पशु हो ता भितरे नरे बा गुंजरे अश्वत्थामा हत सत अश्वत्थामा हत कथा है सत से जो पूराटा रही पूर्व वाक्य रहा नरे बा गुंजरे नर हो बा गुंजर हो गोटे अश्वत्थामा मरी ये जो कथाटा कहले आम दृष्टिकोण रू आम जो मनर स्तर जो मान रही आम कहूँ जे युधिष्ठिर तो मिछ कहले केमती सी तो पचारुले पुओ मरी कि ना कि से पचार ना पुओ मरी कि ना यही जमी आउ एक दृष्टिकोण रे देखिले जना पड़ुछि जे से मिछ कहि नांती एपट दृष्टिकोण देखिले से मिछ कहिसंती मन स्तर रे एति कथा आउ जे तो अति मानस स्तर को जिवे सेते बेले भगवानंकर सत्य जो परमंकर सत्य दृष्टि रे जेतळे से देखिबे तेणु ता तो भिन्न भाव में देखिए से कथा को कहते जे सेठारे वस्तु गुड़िक संपूर्ण अन्य एक अर्थ धारण करती सेगुड़िकर विभागटी को गति तथा प्रक्रियाटी को सेगुड़िक सहित संबंधित हो रही सबुकिछि को अन्य चक्षु मान अवलोकन करिबार लागि थांती एठारे सबुकिछि अति मानस द्वारा ही अनुसृत होउଥାଏ मनरे जावतीय गति स्पंदन प्राणिक और जड़ स्तरीय जावतीय गति स्पंदन अति मानस द्वारा ही अनुसृत होउଥାଏ जेतବେଳେ जन अति मानस चेतना को चली जीवो सेतବେଳେ से देखि परिबो प्राण मन जड़ सब गुड़िक अति मानस द्वारा ही जेपरि ताठू जो प्राप्त करुछि सेही तारि द्वारा परिचालित होछि अति मानस एक अत्यंत गभीर आग्रहर सहित विश्व भुवनर जावतीय क्रीड़ा को अनुसरण करिबारे लागिଥାଏ सत मात्र एक संपूर्ण अन्य प्रकार आग्रह रे से गुड़िकर अनुसरण करे को आग्रह करे कौन से पुतलिका नाचरे जो व्यक्ति हाथ रे रज्जु गुड़िक धरी थाए
जो आमर कंढई नाच कथा कहते कंढई नाचरे कंढईटी आगरे एमती एमती होउछि किंतु प्रकृत कंढई नाचुची ना जी धरिची स्टिंग गुड़ाक ता हाथ रे से सब कंढईर भिन्न आंगुठी सब आंगुठी एपट आंगुठी सेपट आंगुठी सब दौड़ी लगी एमती टाणव कंढईटा आगे एपट सेपट एमती होता एमती कथा कहथब एमती इे चली चली जाऊब दौड़ुथब माने कौन ढेंकी कुटुथब सब कर हाँ रोषे कर सब कर बसब ठिया हम जी नचौची तार एग्जाम्पल दौरान जे पुतलिका गुड़िक चलबार लगी था कहा अनुसार ना पुतलिका केतेबेले कौन करेंगे किपरि अंग संचालन करेंगे सेगुड़िक जी धरी थाए जहाँ हाथ में रजु थाए सी भल कर जानी थाए ताहारी इच्छा अनुसार ही पुतलिका गुड़िक चलबार लगी था सीए पुतली गुड़ी को केवल जेपरी भाव चलाए ठीक से परी भाव ही चालित होबार लगी था सेठारे हुए तो आउ जने व्यक्ति रही थाए जे नाचटी को देखिबार लगी थाए सत मात्र से मुहूर्त पर मुहूर्त जहाँ किसी घटू है केवल ताकू ही देखु थाए मात्र तद्व्यतीत आउ किछि हेले जान न थाए जे बाहर देखुची ताकू कौन कि देखा जाउची ताकू कि देखा जाए ताकू देखा जो कंढई नाचुची एई दुई जन व्यक्ति मध्य जो पार्थक्यटी रही थाए मन एवं अतिमानस मध्य रही पार्थक्य को आमे सेहीपरि एक पार्थक्य बोली जानिबा एठी आमको देखुचंदी जे सत्यर जो आमे जो दृष्टिकोण सब देखुचु बाहर जो लोकटी देखुची सी देखुची कौन कंढई जाउची जो रोषे करुची ये करुची से करुची इत्यादि इत्यादि सेटा को सी जो देखते पूरा सत्य लगुता है आम क्षेत्र में देखुना आमे जो फिल्म जाइकी देखुचु फिल्म देखिकी आमे बेले बेले भारी मन दुख करूँ आउ तो बढ़िया मजा हम माने विलियन को जदि हीरो गोड़ौथब से ठिया है तो हीरो से पटे जाऊ तो देखी अरे से पटे अच्छी बाण पटे टी अनु तू सियाड़े कुआडे पलाउछु हे पळेला सियाड़े पळेला अरे विलियन एपटे अच्छी आमे एठु थाई कह अरे आमे से भूली जाऊ ये सेटा फिल्म ऑलरेडी रेकॉर्डेड डायरेक्टर जे पर्यंत न कहिछि से पर्यंत फिल्म रे से हीरो बुली नथबो जदि रेकॉर्डिंग बेले आमे देखुथवा धरे तो रेकॉर्डिंग होउछि हीरो विलियन एमती छका पंजा होते आमे देखि पारतो विलियन ठिया हीरो को सही बार दी पळो तो देखु न तो आम बेले बेले हे कोन बा देखि परनी बा सही पटे ठिया अरे डायरेक्टर ता कहि नहीं से काहे बुलियो से पडू डायरेक्ट जतो निर्देश दबो टाइमिंग दबो सेही टाइम रे से बुलिबो देखिबो ये जोटा बढ़िया मजा कथाटे मन पड़ला पुराना कथाटे आम सब शुणी टिके शुणिदेवा थारे कौन है जड़े व्यक्ति सी चली फिल्म हॉल बस फिल्म हॉल प्रोजेक्टर बड़ स्क्रीन ना सी बसी जाए कौटी तले जोटा पूरा प्रोजेक्टर पाखक लगिकी सी माने से फिल्म भितर बड़ बाघटे महाबल बाघ चली चली आसला पूरा आईला पूरा विराट एमती लंफ प्रदान कला विराट आ कर लंफ प्रदान कला आगरे जन लोक बसते से ठेंगा धरी बसले गले पिटिले कसिक नादी देले कसिक सी जो दौड़िकी जाए गोटे आउ गोटे लोक धरी पकेला माटी बसला कहला पिटी दब जो स्क्रीन फाटी सी नादिया को जाए ये दौड़ी जाए धरले यू छाड़ 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 से बाघटा गिली पके डेला आईला माडी आईला सी अरे से फिल्म ना हाँ जी मु बुझुची सीना फिल्म बाघ बुझिले तो अरे बाघ कौन बुझुची फिल्म बाघ मत खाईदब सी मुंडे हाथ मार अरे एटा चित्र तेणु एठी जो व्यक्ति देखुची सी एते मजी जाए सी भावे जे सब होची सत्य से भाया एठी जो पुतलिका कथा कहले जत आमे जो द्वितीय व्यक्ति जे देखुची से मन ता दृष्टिकोण देखुची जे करुची सी चाहूची अति मानस शक्ति जेमती करे से भाया हम ये छोटिया माने बढ़िया एग्जांपल देले छोटिया एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल बाहर थाई जो व्यक्ति पुतली नाचटी देखुए नाचटीर जावतीय रहस्यटीर बाहर रही था से रहस्य बुझी पारे नहीं घटुवा जावतीय घटन तार अपेक्षाकृत एक अधिक शक्तिशाली अधिक उत्सुकता पूर्ण एवं प्रबलता युक्त आग्रह रही था जी देखु थाए नाचर हठात घटी जाउथिबा नाटकीय घटना गुड़ी को ता बेस उत्तेजित मनोजोग सहित से देखिबार लगी थाए मात्र अन्य व्यक्ति जनक जी कि अपना हाथ में रज्जु गुड़ी को धरी पुतली नाचटीर संचालना करुए सी सबु बेले संपूर्ण अविचलित एवं शांत हो रही है सेठी जदि कांदिला कंढईटे कांदिला
ଗଲା ତମ ମନରେ କାନ୍ଦ, ଫିଲ୍ମରେ କାନ୍ଦ ହେଲା ତମେ କାନ୍ଦିଲ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଏ ଜାଣିଛି କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ଜାଣିନି ସିଏ କଣ କାନ୍ଦୁଥିବ, ଇଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟର କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁତଳି ନାଚଟିରେ ସିଏ ସଞ୍ଚାଳନା କରୁଥାଏ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିଚଳିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏପରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଆଗ୍ରହଗତ ସଘନତା ରହିଛି କେବଳ ଅଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଯାହାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ନାନା ଭ୍ରମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ବାହାରି ଆସିପାରିଲେ ସେଇ ଭ୍ରମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସରି ଯିବାକୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଭ୍ରମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଭ୍ରମଟିକୁ ଅପସାରିତ କରି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପୁତଳି ନାଚଟିରେ ଆଉ କଦାପି ଏତେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଭ୍ରମଟା ରହିଛି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ପୁତଳି ନାଚରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଭ୍ରମଟା ତାଙ୍କର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଥିରେ କଦାପି ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନୃତ୍ୟଟି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ନିରସ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ସେଇଠି ସକାଶେ ହିଁ ଏହି ସବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକିରି ଆମେ ଅବିଚଳ ଶାନ୍ତ ରହିପାରୁନାହୁଁ, ଆମକୁ ସେଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ମଜି ଯାଉଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ମା କହୁଛି ସେଇଠି ସକାଶେ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଯାବତୀୟ ଭ୍ରମ ଏତେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରିଛି। ମଣିଷ ମାନେ ସେଗୁଡିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଗୁଡିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇଟା କେଡେ ବଡ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମଣିଷ ମାନେ ସେଗୁଡିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଗୁଡିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ରମ ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ଜାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେଗୁଡିକର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ସେଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଝିଅ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତୀ, ସିଏ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣା, ସିଏ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୋହୂ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ, କାହିଁକିନା ଭାନୁମତୀ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ପିତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଅଜ୍ଞାନତା ଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ବାପା ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବି ଭୁଲ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଉଠୁଛି ପୁଣି ମାନେ ପିତାମହ ଆସିକିରି ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବେ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷପାତ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ତ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଜୁନ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଯିଏ ଆଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବେ ତ, କପଟ କରିବେ ନାହିଁ ତ? ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଏତେ ଆମକୁ ଜାବୁଡି କରି ଧରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି, ଆମକୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ସହି ରହିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର ଯୁଗ ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା, ଆଗ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କର। ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡେ ନିୟମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିୟମ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କର୍ମ ଭିତରେ ତମେ ତୃପ୍ତି ପାଅ, ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ କରେ ନାହିଁ। ମତେ ଏଇ କାମଟା ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ମୁଁ କରିବି ତାହା କର ନାହିଁ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କର, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଅ, ତାହା ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି କର। ତଥାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଗୁଡେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲଢେଇ ଲାଗୁଛି, ମୋ କାମ ତୁ ନେଇଗଲୁ, ସେ ମତେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା, କାଲି ସକାଳେ ସିଏ ଆସିଛି ତାକୁ ଏତେ ପଚରା ହଉଛି, ମତେ ପଚରା ହଉନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ କରିଥିଲି ମୋର ପଡଗଲା। ତଥାପି ଆମେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛୁ, ଯେହେତୁ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ଏବେ ବି ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଇ ରହିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିରାକରେ ବହୁତ ମଜାରେ କୁହନ୍ତି, ସେ କଥାଟା ମନେ ପଡିବ ଯେ କହିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଯାଉଛ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଖାଲି କମେଡି ହବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି।
ଖାଲି କମେଡି ଏବଂ ଏଣ୍ଡିଂ ବି ଭାରି ଭଲ ହବ, ମାଡ ଗୋଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କନ୍ଦା କଟା କିଛି ନାହିଁ, ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗେନି ଲୋକଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକ କନ୍ଦା କଟା ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ବଢିଆ ମଜା କଥାରେ ସେ କହନ୍ତି, ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି, ଫିଲ୍ମରେ ପୁରା ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଫିଲ୍ମ ହଲରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁଥିବେ, ବଢିଆ ଭାବରେ ମାନେ ନିରାକରେ କୁହନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଏମିତି ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ଆଉଥିବେ, କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଫିଲ୍ମ କେମିତି ହେଇଛି, ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି, ଓ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଭାରି ଇମୋସନାଲ, ଏମିତି ଲୁହ ପୋଛି ପକଉଥିବେ, କାନ୍ଦୁଥିବେ, କହୁଥିବେ। ଆରେ ତମକୁ ଯଦି ସେ କାନ୍ଦଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଗବାନ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ବଢିଆ, ତୋ ଜୀବନରେ କାନ୍ଦ ଥାଉ, ତେଣୁ ଜୀବନରେ କାନ୍ଦ ଥାଏ। ଆମର ଆସକ୍ତି, ଆମର ଆକର୍ଷଣ, ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରତି, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରତି, ଦୁଃଖ ପ୍ରତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କଣ କରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ଆଣି ରଖେ, ତେଣୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଆଦୌ ତମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ମା, ହଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତରଟିଏ, ସେଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଖଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଦବା। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମୋର ଯାହା କିଛି ଲୋଡା ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ମତେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି। ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ କି? ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ତ ଅଲଗା କଥା, ଖାଲି କହିଲେ ଲାଭ ହୁଏ କି? କଣ ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ମତେ ଯାହା ଦେବେ ମୁଁ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ, ଆଉ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମୋର ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମୋର ଯାହା ଲୋଡା ସେ ଦେବେ ମତେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କଥାଟିକୁ ସେପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାର। ତୁମେ ଯେ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଗାଢ ହୋଇ ରହିପାରୁଛ, ହୁଏତ ତାହାରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସବୁ କରୁଛ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ବୋଲି ପରମ ଦିବ୍ୟସୀତା ଇଚ୍ଛା କରିସାରିଲେଣି। ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ କଣ ହେବ, ଏଥିରୁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ ସୂଚନା ମିଳିଯାଇ ପାରିବ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜଣେ ଯଦି ସେଇ ଧୀରେ 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 ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ବଢିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ହୃଦୟରୁ କହିପାରେ ଯେ ନା, ମୋର କିଛି ଫଳର ଆଶା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ମା ସବୁଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଏଇଟା ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ସୂଚନା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବ ଆସୁଛି ବା ତୁମେ ଏଇଟା କହିପାରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ତୁମେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ତୁମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ କଣ ହବ ସେ ତୁମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେବେ। ମା, ମା, thank you all, Araver.